अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मधियाई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम जाविया और जावियों की जोड़ियों का पहला पार्ट सीखेंगे। मजमून रियाजी, जमात हफ्तुम, पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, ज़िला कोल्हापुर। आज के इस पार्ट फर्स्ट में हम दो बातों पर गौर करेंगे, एक जाविये के हिस्से और दूसरा मुत्सला जाविये। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए ज़रा याद करें, पिछली जमात में हमने जाविये से मुतालिक मालूमात हासिल की थी। इस पर मबनी यहाँ पर चंद सवाल दिए हुए हैं, हमें उन्हें हल करना है। पहला सवाल है, बाजू में दिए हुए जाविये का नाम लिखिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जाविया दिया हुआ है जिसका नाम है जाविया ABC, जिसे हम जाविया CBA भी कह सकते हैं या जाविया B भी कह सकते हैं। दूसरा सवाल है, जाविये के रास का नाम लिखिए। शक्ल का मुशाहिदा करने पर हमें ये बात पता चलती है कि जाविये की दोनों शुआएं नुक्ते B से निकली हुई हैं, इसलिए जाविये का रास है नुक्ता B। तीसरा सवाल, जाविये के साकिन के नाम लिखिए। दी गई शक्ल में जाविये की पहली साख है, यानी जिसे हम ज़िला भी कह सकते हैं, ज़िला BA, और दूसरी साख है BC, जिसे हम ज़िला BC कह सकते हैं। अगला सवाल, साकिन पर दिखाए हुए नुकात के नाम लिखिए। अब यहाँ पर दो साकिन हैं और इन साकिन पर मौजूद नुकात के नाम हैं नुकात A, B और C। अच्छा तो बच्चों, पिछली जमात में हमने इन तमाम नुकात पर मबनी मालूमात हासिल की थी। इस जमात में हम जाविये पर मबनी मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जाविये का अंदरूनी हिस्सा और जाविये का बैरूनी हिस्सा। यहाँ पर एक जाविया दिया हुआ है जिसका नाम है जाविया PQR, और शक्ल में चंद नुकात दिए हुए हैं। अब हमें ये देखना है जाविये के अंदरूनी हिस्सा कौन सा है, जाविये का बैरूनी हिस्सा कौन सा है, और अंदरूनी हिस्से में कौन से नुकात हैं और बैरूनी हिस्से में कौन से नुकात हैं, साथ ही जाविये पर वाक़ा नुकात कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाविये पर वाक़ा नुकात। हम देख सकते हैं शक्ल के अंदर जाविये की जो साकिन हैं इस पर मौजूद नुकात हैं नुकात PQR, इसलिए हम लिखेंगे जाविये पर वाक़ा नुकात नुकात PQR। अब यहाँ पर जाविये का जो अंदरूनी हिस्सा है, जिसे यहाँ पर नीले कलर से जाहिर किया गया है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जाविये के अंदरूनी हिस्से में कुल 4 नुकात हैं, इसलिए हम लिखेंगे जाविये के अंदरून में वाक़ा नुकात नुकात M, N, O और T। उसी तरह जाविये का जो बैरून हिस्सा है, जिसे हमने यहाँ पर पीले रंग से जाहिर किया हुआ है, उसमें चंद नुकात मौजूद हैं, इसलिए हम लिखेंगे जाविये के बैरून में वाक़ा नुकात नुकात G, D, S और E। बच्चों, यहाँ पर शक्ल का मुशाहिदा करने पर हम आसानी से बता सकते हैं कि अंदरून हिस्से में कौन से नुकात वाक़ा हैं, बैरून हिस्से में कौन से नुकात वाक़ा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुत्सला जाविये, जिन दो जावियों का रास मुश्तरिक होता है, एक साख मुश्तरिक होती है और उनके अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ होते हैं, उन जावियों को मुत्सला जाविये कहते हैं।
چلیے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر ایک شکل دی ہوئی ہے اور جس میں چند نکات ظاہر کیے گئے ہیں. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زاویہ بی ایم ڈی دیا ہوا ہے اور اس کے درمیان میں ایک شعاع ایم کیو دی ہوئی ہے. اب یہاں پر ایک زاویہ ہے زاویہ کیو ایم ڈی اور دوسرا زاویہ بنا ہوا ہے زاویہ بی ایم کیو. اگر ہم ان دونوں زاویوں کا مشاہدہ کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا راس مشترک ہے جو نقطہ ایم ہے. اسی طرح ان دونوں زاویوں میں ساق ایم کیو مشترک ہے جسے ہم نے ہرے رنگ سے ظاہر کیا ہوا ہے. اور ان کے اندرونی حصے مختلف ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ کیو ایم ڈی کا اندرونی حصہ اور زاویہ بی ایم کیو کا اندرونی حصہ الگ الگ ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زاویہ کیو ایم ڈی اور زاویہ بی ایم کیو ایک دوسرے کے متصلہ زاویے ہیں. اچھا تو بچوں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ متصلہ زاویے کسے کہتے ہیں. چلیے اب دیے ہوئے زاویے متصلہ ہیں یا نہیں ہمیں پہچاننا ہے. ایک شکل دی ہوئی ہے اور سوال یہ دیا ہوا ہے بتائیے کہ زاویہ سی او ڈی اور زاویہ بی او سی متصلہ زاویے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ متصلہ زاویے ہونے کے لیے 3 باتیں ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی ان کا راس مشترک ہونا چاہیے. نمبر 2 دونوں زاویوں میں ساق مشترک ہونا چاہیے. اور نمبر 3 دونوں زاویوں کے اندرونی حصے مختلف ہونا چاہیے. اگر یہ 3 باتیں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ دونوں زاویے متصلہ زاویے کہلاتے ہیں. چلیے اب ہم جانچ کرتے ہیں کہ زاویہ سی او ڈی اور زاویہ بی او سی میں یہ تینوں امور شامل ہیں یا نہیں. تو سب سے پہلے زاویہ سی او ڈی اور دوسرا زاویہ بی او سی. اب ان دونوں زاویوں کا راس نقطہ او ہے یعنی یہ مشترک ہے. تو یہاں پر ہمارا پہلا امور پورا ہوا. اب دوسرا زاویہ سی او ڈی اور زاویہ بی او سی میں ساق مشترک ہے یعنی ساق او سی یا جسے ہم شعاع بھی کہہ سکتے ہیں شعاع او سی ان دونوں زاویوں میں مشترک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ساق مشترک ہونے کا امور بھی پورا ہوا ہے. اب تیسرا امور زاویہ سی او ڈی کا اندرونی حصہ اور زاویہ بی او سی کا اندرونی حصہ بھی علیحدہ علیحدہ ہے یعنی ہمارا تیسرا امور بھی پورا ہوا. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زاویہ سی او ڈی اور زاویہ بی او سی متصلہ زاویے ہیں. اچھا تو بچوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 2 زاویے متصلہ ہونے کے لیے ان کا راس مشترک ہونا ضروری ہے, ایک ساق مشترک ہونا ضروری ہے اور اندرونی حصے مختلف ہونا ضروری ہے. چلیے اس شکل پر مبنی ایک اور سوال دیا ہوا ہے بتائیے کہ زاویہ اے او ڈی اور زاویہ سی او ڈی متصلہ زاویے ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ متصلہ زاویے ہونے کے لیے 2 زاویوں کے اندر 3 امور شامل ہونا ضروری ہے. نمبر 1 ان کا راس مشترک ہونا چاہیے. نمبر 2 ان کی ساق مشترک ہونا ضروری ہے. اور تیسرا ان کے اندرونی حصے مختلف ہونا ضروری ہے. تو چلیے ہم جانچ کرتے ہیں کہ کیا زاویہ اے او ڈی اور زاویہ سی او ڈی متصلہ ہیں یا نہیں. سب سے پہلے زاویہ اے او ڈی اور دیا ہوا دوسرا زاویہ ہے زاویہ سی او ڈی. اب ہم دیکھ سکتے ہیں دونوں زاویے نقطے او سے شروع ہو رہے ہیں یعنی نقطہ او ان دونوں زاویوں میں مشترک ہے یعنی ان دونوں زاویوں کا نقطہ راس نقطہ او ہے. اس طرح پہلا امور یہاں پر پورا ہوا. اب ہم دیکھیں گے کیا کوئی ساق ان دونوں زاویوں میں مشترک ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ
साख ओ डी दोनों जावियों में मुश्तरिक है, यानी यहाँ पर दूसरा उमूर भी पूरा हुआ। अब हम तीसरा उमूर देखेंगे, क्या इनके अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ हैं? तो सबसे पहले जाविया ए ओ डी का अंदरूनी हिस्सा यहाँ पर जाहिर किया हुआ है, और जाविया सी ओ डी का अंदरूनी हिस्सा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों अंदरूनी हिस्से अलहदा अलहदा नहीं हैं, तो यहाँ पर हमारा तीसरा उमूर पूरा नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों जाविये यानी जाविया ए ओ डी और जाविया सी ओ डी मुत्सला जाविये नहीं हैं। अच्छा तो बच्चों, आज हमने जाविये के अंदरूनी हिस्से, बैरूनी हिस्से का मुतालिया किया और मुत्सला जाविये की मुफस्सल मालूमात हासिल की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं इस सबक के अगले हिस्से में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।